उनकी गलियों में भटकता। आइए हजरत सदर मोहतरम की इजाजत के बाद मैं जलसे का बाकायदा आगाज करने के लिए आसमानी किताब, आखिरी किताब इलाही, दस्तूर खुदावंदी, इस्लामी मजहब का मंशूर, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 23 साल के अरसे में नाजिल होने वाली किताब हिदायत कुरान करीम की मुबारक आयत की तिलावत से आज के इस इजलास का आगाज मैं गुजारिश कर रहा हूं बिरादर गिरामी कद्र जनाब कारी मोहम्मद अबूदर साहब, उस्ताद शोबे तजवीद व क़िराअत मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद से तशरीफ़ लाएं और अपने मुनफरिद लबो लहजे में मखसूस आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत से आज के इस इजलास का मुबारक आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله